Dobar dan i dobrodošli na ovu epizodu Čitaj sa mnom. Danas ću vam pričati o knjizi kojom sam bila zaokupljena proteklih 10-ak dana. Knjiga uopšte nije debela, ali sam je onako baš polako iščitavala i uživala u svakom napisanom odjeljku. Zove se The Year of Living Danishly, godina življenja na danski način, otkrivanje tajni u svijetu najsretnije države. Napisala je Helen Russell, Britanka koja se zbog muževog posla preselila u Dansku na godinu dana i tokom te godine je pisala o svom životu tamo, o svim onim razlikama koje su njoj kao Britanki bile zanimljive, a možete onda zamisliti koliko su zanimljive nekom ko živi na Balkanu. Ja sam inače na neviđeno fascinirana Danskom, najinteresantnija mi je od svih skandinavskih zemalja i čim sam vidjela da postoji ova knjiga, potrudila sam se da dođem do nje i da je pročitam. Samo dvije mi se nisu svidjele i ne znam kako bih da imam priliku živjeti u Danskoj. Izdržala se te dvije stvari. Jedna je ta što u Danskoj ljeti sunce zalazi u 11 navečer, što je super, ali izlazi u 3 ujutro. A zimi, znači tokom zimskog perioda, samo 10 sati sedmično imaju svjetlo, odnosno sunca, i ne mogu ni da zamislim kako to izgleda, obzirom da ja teško podnosim i ono kad kod nas mrak pada u 4, pola 5. I to je nešto i sa čim je Helen imala najviše problema. Odnos Danaca prema životinjama. Danci životinje ne humaniziraju i kod njih su životinje samo životinje. Daleko od toga da ih muče, ali recimo Danska ima najmanji broj vegetarijanaca. U Danskoj muzeji organizuju seciranje životinja kojim prisustvuju djeca od 7, 8, 9 godina i to im je potpuno normalno i čak uživaju u tome, jako su posjećene ta seciranja. Ono što je meni zaista fascinantno jeste način na koji je uređena danska država. Oni jako puno plaćaju poreza, ali se pri tome ne bune jer znaju točno gdje ti porezi idu i šta oni kao građani imaju od svega toga. Porezima je njima obezbeđena takozvana sigurnosna mreža, zbog koje Danci nikad ne strahuju za svoju egzistenciju, nikad ne strahuju da će se naći na ulici. Znači, država je uređena tako da vam pruža sigurnost i Helen je to dobro predstavila sa onom Maslowljevom piramidom potreba. Prva 2 nivoa u Danskoj obezbeđuje država i pruža mogućnost onda da se vi dalje nadograđujete bez straha i bez razmišljanja o svim tim nekim egzistencijalnim problemima sa kojima se uglavnom mi na Balkanu još uvijek najviše borimo. Bilo mi je zanimljivo čitati o djeci u Danskoj, jer je Helen fino opisala kako su Danci nakon Drugog svjetskog rata pokrenuli sve te svoje reforme u školstvu. Djeca u Danskoj se tretiraju kao ravnopravni članovi društva, kao ravnopravna bića sa svim ostalima i svoje nastavnike i učitelje oslovljavaju ličnim imenima. Upravo zbog toga, kako oni kažu, što ne žele da grade taj kult autoriteta, vidjeli su u Drugom svjetskom ratu šta jedan autoritet može da napravi i tad su počeli da forsiraju upravo to kroz školstvo, preispitivanje autoriteta. Djeca u Danskoj se bukvalno forsiraju da ih dovode u pitanje i da rade na njihovom suzbijanju i to je nešto što mi onako prilično apstraktno zvuči, ali je moguće. Također mi je zanimljiv podatak da je najveći procenat razvoda u Danskoj, ali onda kada se zagrebe iza površine saznate da je to zbog toga što Dankinje nisu prinuđene da ostaju u brakovima ukoliko ti brakovi ne funkcionišu. Znači, ukoliko postoji ljubav, veza funkcioniše, one su tu. Međutim, ukoliko toga nestane, ne drži ih više ništa u toj vezi i bez problema se razvode i odlaze dalje i traže neke nove ljubave, jer su uglavnom finansijski nezavisne i imaju podršku države i kad su djeca u pitanju
kad je u pitanju školstvo od vrtića, u stvari pa sve do samih fakulteta. Osim svima onima koji vole da čitaju o savršeno uređenim društvima, koji vole da maštaju o tome kako je bilo živjeti u nekoj savršeno uređenoj zemlji, voljela bih da je pročitaju svi političari posebno koji pokušavaju kao da izgrade države u kojima živimo. Jednostavno im je kao kroz udžbenik opisano kako bi trebalo da funkcioniše bilo koji dio društva sa svim tim nekim prednostima i manama. Znači, bukvalno njima ova knjiga može poslužiti kao udžbenik, naravno pod uslovom da zaista žele da rade na dobrobiti svih građana i na razvoju i napređenju društva u kojem živimo. Onim političarima koji su u politici samo radi ostvarenja nekih svojih ličnih ciljeva, ova knjiga bi bila jako, jako dosadna. U svakom slučaju, ukoliko budete čitali ovu knjigu, za sad mislim da ćete je morati čitati na engleskom, nisam vidjela da je neko od izdavača na našim prostorima preveo, ali se nadam da će to napraviti jer znam lično dosta ljudi kojima bi bila zanimljiva. U svakom slučaju, hvala vam na vremenu odvojenom za gledanje ovog videa. Do sljedećeg puta, ćao!